কই রাজদীপে কই? এই তো আসছে, ওখানে আছে, দাঁড়া আসছি। ঠিক আছে। তুমি জানলা খুলে আমাকে দেখতে পারবে। আসো। যেই গানটি আমি গাইবো সেটি বলতে পারেন ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা মেসেজ। ও চাঁদনি জব তক রাত देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा। हाथ तो तुम्हें छेड़े दिले, धरे राखो। ना छोड़ेंगे ये दोस्ती, नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। আস্তে আস্তে ছবি